বৃষ্টির কারণে সমস্যা হলেও ভক্তদের উন্মাদনায় খামতি নেই। কেদারনাথ দর্শনের জন্য বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও হাজির হচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা। মূলত সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ যাওয়ার ট্রেকিংয়ের জন্য 22 কিলোমিটার রাস্তা, তার মধ্যেই 10 কিলোমিটার রাস্তার দশা একদমই বেহাল, কার্যত ভেঙে গিয়েছে রাস্তা। ফলে কেদারনাথ মন্দিরে যেতে এই রাস্তা অতিক্রম করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আগত দর্শনার্থীদের। উত্তরাখণ্ড সরকারের কাছে তাদের দাবি যাতে এই রাস্তা সংস্কার করা হয়। অন্যদিকে অনেকেই ট্রেকিং করতে না পারলে হেলিকপ্টারে কেদারনাথ পৌঁছয়, কিন্তু দর্শনার্থীরা জানাচ্ছে অনেক সময় অনলাইনে তারা টিকিট পাচ্ছে না, কিন্তু এখানে এসে অতিরিক্ত মূল্যে দালাল চক্রের কাছ থেকে টিকিট মিলছে। টিকিটেই দালাল চক্র বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে দর্শনার্থীরা। যদিও এর মধ্যে উত্তরাখণ্ড সরকার এই নিয়ে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। টিকিট দালাল চক্র জড়িত 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ये रात आया था मैं बहुत बारिश के चक्कर में जैसे तैसे करके मेरे 2-3 दिन में दर्शन हो पाए, लेकिन जैसा भी है कि ठीक ठाक है। जो भी सब लाइक भाई बंधु आए अपने हिसाब किताब से आए, और ठंड ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, अपना जैकेट वैकेट लेके बहुत है। रास्ते थोड़े डिफिकल्ट है, बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, हम द्वार लगाएंगे, थोड़े रोड मैनेजमेंट सही कराए, और बाकी सेवा तो है ही है। पब्लिक ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, हर स्टेट से आदमी आ रहे हैं। बहुत लोग कोई केरला से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। मैं दिल्ली से आया हूँ, 3 दिन हो गए मुझे आते आते। दर्शन बहुत मुश्किल से हुआ है। टिकट हमने बुक करा था, कैंसिल हो गया था हमारा, फिर IRCTC से रिफंड आया था। 6500 रुपये का टिकट था आने जाने का, वो फिर उसका रिफंड आया था हमारे पास। कोई क्रैशिंग के चक्कर में दिक्कत आ गई। ब्लैक का तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन जैसा भी है ऑफलाइन बंदे बैठे हुए हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देके कर देते हैं। अच्छा, पैदल चढ़ के आए थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम